भाई की व्यू बे ओ ये तो पूरा एमती देखा तले तो छाड़ तो एठी देखि पार्थिबे बहुत माने बड़ बड़ शिव पार्वती को मूर्ति थुआइछि कौन लगुच हेलो भाई नमस्ते भाई सीधा बस रू ब्लॉग स्टार्ट घर स्टार्ट करते लेट होता तो एठू स्टार्ट करदे सब घर सब जाऊँ फैमिली मोर फास्ट टाइम गोटे इंटरस्टेट ट्रिप कर देखा केमती कौन जाऊँ मुझे पूरा 700-800 स्पीड रो गाड़ी जीव आप तो देखिपारे चलते पहुँचला पर एक देखिए केमती कौन हो फाइनाली लोकेशन में पहुंची गले लोकेशन टा भी एमती भल अच्छी भल जगह भाई देख এইটা एक्चुअली होटेल नो এইটা गोटे क्या घर आप नॉर्मली एमती अपार्टमेंट कि घर एयरबेन्यू रो ऑफिशियल साइट होची सेठु ही जेत दिन पे आपण स्टे करियो चाहछन बुकिंग कर परिया एठी भी नॉर्मली चेक इन टाइम तार 11टा और चेकआउट टाइम 10टा रखी किंतु एटा मो मते होटेल टारू बहुत भल सुविधा देख आसु आसु टूरिस्ट गाइड भाया होम गाइड पहुँची गले से कौन 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 म्यूट्रे देखा किंतु जा कह आपड़ जदि फैमिली सह जाऊँगी एमती बुकिंग करूँ बहुत भल हो रूम 2टा बाथरूम 2टा आउ एसी रूम सब रूम पर नाइट 1000 अप्रोक्स आउ गैस आक्वागार्ड ठू आरंभ करके वाशिंग मशीन जी घरे आप जिनस यूज कर सब अवेलेबल अच्छी आम ये जो स्टे करूँ तार नंबर भी दे दीजिए आसिले चेक करेंगे आ भल प्रमोशन टे करदेली तार बिना पैसा फर्स्ट आम आसचु आरके बीच तो ये पहुँच सारे आम केत रेडी हबु हबु बोले हे पार्लुनी तो आम एक्चुअली सब रेडी व्यूटा आप देख पारे बहुत सुंदर है बट देन स्टिल एपटे आम देख पूरा व्यूटा बहुत बढ़िया अच्छी तो से भाई आमर पड़े सर आमर पड़े टिकेट विकेट करने को तो मैं आगे देख हाय ओ सर डाकिले हमको टिकेट आम करुचे लाइन लगी तो देख तो फर्स्ट आप व्यूटा देखी दूँ बहुत सुंदर समर एंड भीतर भी जीवु तो से भितर आप देख पारे ये पशिले देन भीतर कौन अच्छी आम तो फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा जाओ कौन हो ऑब्वियसली बहुत भल थी मत ये आशा माने देखी जना पड़े आशा अच्छी बहुत सुंदर थी सब देखा केमती कौन मैंने भितर सबमरीन भितर रोकते सबमरीन भितर केमती कौन ये करते छोट छोट केबिन सब टाइप अच्छे बहुत छोट छोट ये गुड़ा टर्पिडो ये सब अच्छे टर्पिडो ट्यूबटा टर्पिडो ट्यूब ये भितर भी से पूरा बसवे ये कर से पड़ो चलो से पड़ो पर एबे जीवा इट सब इनफॉरमेशन गुड़ा अच्छी जो माने जाते माने बेस्ट पायलट मोर सबमरीन पायलट जो माने से मानक तो यस सर प्लीज कम हाँ हाँ जीवा जीवा चलो कौन दिख पड़ती वॉश बेस वॉश बेस भी इतने छोटे हाँ जस्ट हाँ कंपार्टमेंट 2 एटा कंपार्टमेंट 2 रे यूज करथले एपडे बुक रीडिंग करिया पे भी बहुत हां एला पिस्टल लॉकरटा पिस्टल लॉकर रे से पूरा डायरेक्शन वगैरह होते कौन सिस्टम सब एटा हमर कोन ये भी से पायलट टाइप रो कौन सिस्टम ताको सब
इतना मतलब स्पेस कंजेस्टेड हो रहा है। बहुत अरे, कंजेस्टेड बहुत congested, ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣ ହିଁ ବସିପାରିବ ନା। ଜଣେ ହିଁ ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଏଇଟା ପାଣି ଆମର ଭିତରେ sleeping room। ଏଟା ସ୍ଲିପିଂ ରୁମଟା ଦେଖା ବହୁତ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ମାନେ ଜଣେ ହିଁ ଯେମିତି कैप्टन स्पेस के लिए बड़ा ବହୁତ ମାନେ congested। ଏ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ଭାଇ। ଆଲାରାମ ଉପରେ ବି ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଲାରାମରେ କେବିନଟା ବହୁତ ଛୋଟ। ଏଇଠି ବା ଖାଇବା ଏପଟ ଡାଉନ ସାଇଡ୍ଟା ଖାଇବା ରୁମ୍ଟା, ଏପଟଟା ବି ସ୍ଲିପ୍, ଏଇଟା ବି ଶୋଇବା ରୁମ୍ଟା, ଏପଟେ ବି ଶୋଇବା ମାନେ ରୁମ୍। ବହୁତ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଏଟା ବି ସ୍ଲିପିଂ ରୁମ୍ଟା କି ସେଠି ବେସିନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଏତେ ଲୋକ କଥା ବୁଝିଲି। ଏଟା ପୁଣି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଟନେଲ୍, maybe operation zone or something ना। ଏଟା ବି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଜୋନ୍ କି କ'ଣ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି। And that living zone consists of so many things. That is the लास्ट है क्या? बड़े मशीन। हाँ नीचे वाला तो बंद इसलिए नीचे एंड ऊपर दोनों का दिस इज आल्सो ओनली वन फ्लोर दिखाया है मैं जहाँ पे वो लोग सोते हैं खाते हैं। ऊपर भी बहुत अच्छी भाई। बनी सर और तो सिस्टम तो खराब सिस्टम ଅଛି ଏଠି ଶୋଇବ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାଇ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଠିକ୍ କରି ରହିବା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଭିଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ମାନେ ଆମେ ସେଇଠି ଯିବାନି କି? ଯିବା କେତେ ଯିବା ଯିବା ଆଚ୍ଛା କେତେ ମସ୍ତ view ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଯିବା ତଳେ। ଲହଡ଼ିଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ମାଉସୀ, ଲହଡ଼ିଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? ନା ଏତେ ଆଉ ହଁ ପୁରା ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କୁହ? बहुत बढ़िया मतलब बीच का बहुत 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 बढ़िया लगला बहुत बढ़िया ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଚ୍ରେ ମାନେ ଢେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଢେଉ ଆସୁଛି। ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ହଁ ପା ବହୁତ ଜୋରରେ ଢେଉଟା ଆସୁନି। ଜୋତା ଖୋଲ ସବୁ ଏବେ ଯିବା ପାଣିକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଦେଖେଇବୁ ଆମର ପାଣିକୁ ଯିବାର। ପୁରା ତ ବୋଧେ ନ କରିପାରୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଗ୍ଲିମ୍ସ ଆମର। ପାଖରୁ ଏଇ ପାଖରୁ ଟିକେ କରି ତଳୁ ଆରେ ପାଖରେ ପୁରା କେମିତି ଭିଡ଼ଟା ଆମର ମାନେ ପାଣି ପୁରା ପାଖରେ ଜୋରରେ ଆମ ଏଇଟା ଆସିବ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୋକ ହୁଏ ଆମ ହେବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମ ପୁରୀ ଗଛର ଲାଗୁଛି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଗଛର ଲାଗୁଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ अरे भैया अरे चप्पल भले जाओ So here is the day 2 of Vizag. So we are here at Udhuchame, Koilasgiri. अच्छा हमारा सर सब रास्ता आटा जानी चाहिए तो हम नाटा तो पचरा अछि यार माने पूरा अलग प्रकार सार गोटे मु पूरा टूर गाइड मु तमे देखु भूल कर दो। ये हमर टूर माने हम फैमिली टूर रिंग मास्टर होचंती हमर सर। एबे हमर पार्टनर माने कि जरा वो माई माने सौम्या को माने आसीबे कैब बुक कर देथिलु। कैब रु एठी माने ठिया है जो सब
ओल्हे आसिले से माने एटा व्यूटा बहुत सुंदर ऊपर देखि पारथुबे रोप वेटा केते भिड़ से कैलाशगिरी जावाई देखुन तो मुंड खराब भिड़। चलो 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 देखिए जा हम जो ऑटो चलो 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 कौन से आग टिकट है ना ना हमर देख लो सब टिकट केते 150 ना केते अडल्ट 150 चिल्ड्रेन 80 ओके एठी पुणी लाइन लगेबार अछि हम टिकट हो लाइन ने चढ़ावर अच्छे पुणी चलो चलो अगर तुम्हें छम पछोटी हो चलो हाँ हाँ लाइन हो गया सेपटे चलिकी जीव सेपटे चलिकी जीव कौन कर कौन से रही चलो 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 हम टिकट है ना मौसी दुकानी भी अच्छे जिन पतर नहीं के रोपे चढ़ियो जाऊ भोक लगे खाई खाई नली खाई खाई जीव है एंट्री टू रोपे फास्ट टाइम गोटे रोपे बसली किए बस तू बस भाई मु बसनी रे आज सब पहुंचे मामू माई मौसा मौसी सब चलो आगे चलो ऊपर देखो चलो समस्त इंट्रोड्यूस हो जाओ समस्त चलू न ठिया लगे आस 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 ठिया लगे पड़े आस केते ऊपर रोपे जो ना चलिए पड़े ऊपर हाँ से ना ना यू ही जीवार अच्छे भाई की व्यू बे बुझे यू तो पूरा एमती देखा तले तो छाड़ कितनी बोर्ड सीट लगी बोर्ड लगी तो मेसीन बापा तुम्हें चलो ना ना डरिया कथा नहीं तुम्हें आगे चलो पापाली जो एंट्री करो गोटे बाहरी गले चलो आम राति चलो आम बाबा आगे पूछे चलो 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 बसो 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 मुझे बसो मुझको झाड़ू हाँ बेस 2-3टा खंडे ये करी छाड़िबे ना नले केमती छाड़िबे आरपट बाहर
आमे वर्तमान समस्ते ଆଜ୍ଞା ମଉସା କୁହ हाँ କୁହ କୁହ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୈଳାସଗିରି କୈଳାସଗିରି आमे वर्तमान समस्ते वो जो आंध्र प्रदेश रो कैलाशगिरी पर्वत रोवर ऊपर को उठुचे ବାସ୍ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଆସି ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଉଠିବା ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ତାର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ସି ବିଚ୍ ରହିଛି ତାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆମର କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖୋଲା ଏବେ କଣ ହେଲା ବେ हाँ भैया बैठा है बैठे हम कहाँ जाएंगे और क्या गरम दे आम एटा चलिकी ऊपर को जैसे बंद तो थिला ना ना एपटू पुणी चलिकी ऊपर को ही जा हाँ एटा माने एटी अच्छे शिव पार्वती स्टेचू टाइप रो अच्छे यहाँ से भैया यहाँ से ओके चलो ऊपर कौन भ्यूटा भाई मस्त भ्यू आसो 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 चलो सब चलो 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 आगर आगर चलो सब चलो ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହିବ କୁହ ବାପା କୁହ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ନିଅ କ'ଣ କହିବ କୁହ ଧରି କୁହ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ଅଡ଼ିଓଟା ଦେଖିସ୍ ନର୍ମାଲ କୁହ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲି କୁହ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ଆସିଛୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭାଇଜାଗ ଯେଠିକି ଆମେ ରୋପରେ କଳାସିରି ପର୍ବତ ଉଠୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ ତାର ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭିଉଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ଆରାମସେ ଟିକେ ବସିବ କେତେ ସମୟ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିବ ପୁରାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖୁନ ତାର ସେଇଠୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଧେ ସେଇଠି ସେ ସେପଟେ ରହିଲେ ହଁ ଏଇଟା କାହିଁ ଭିଡ଼ୁନି ଭିଡ଼ୁଛି ନା ବାଲିରେ କେତେ ସାରା କିଛି ବାଲି ହେଲା ଏଇଟା ବାଲି ନାହିଁ ଏଇଟା ମେନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ମାନେ ବାଲି ଆମର ବହୁତ ଥାଏ ନା ପୁରୀଟାରେ ବାଲି ବହୁତ ଏଇଟା ଉପରୁ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଚାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ ସେଠି ଦେଖିବା ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଉପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏ ଆସ 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 ସବୁ ଆସ 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 ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୈଳାସଗିରି ପୁରା ଟପ୍ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ चलो 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 आसो प्रिंट कर बाजार भलिया राइट हाँ बाजार प्रिंट कर ना रेस्टोरेंट सब अच्छी मेला भलिया इंडस लाइक छोट मेला करी खाई खाई सब कर ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମିନି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ସେଠି ପକେଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ବିଚ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମିନି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେପଟେ ଅଛି ଆରେ ସେଇପଟେ ଅଛି କୈଳାସଗିରିଟା ସେଇପଟେ ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଇଏଟା ଅଛି ଏପଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଲା ଏପଟେ ବୋଧେ ଚାଲିକି ଆସିବେ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲିକି ଆସିବେ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇବେ ଚାଲିକି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କୁହୁଡ଼ି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା କେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଘରେ ଅଛି ଖାଇପାରିବ
मामू मौसा आस जल्दी आस लेट कहीं कर चलुनु ये है सबसे बड़ा शिव मंदिर, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ भाई सही है एत तो हिंदी कौन बुझलु हिंदी अटकी जाऊ ସବୁଠୁ ବଡ଼ तू ଶିବ- तेलुगु टी आस तेलुगु भाषा कह ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। हाँ जी कौन टे कौच को चलिल एति बाट ना रोपे तो बसिक आइल तेलुगु तो तुमर एक्सपीरियंस अरे सुनो, अरे हाँ हाँ सुनो, कौन जोर खरा हेलानी काटलानी जोर गोड़ हाथ अच्छा खरा गरम असह्य गरम ओहो ठाकुर गरम प्रबल प्रबल गरम एटा सेठी जाइथांदा ना बुली पुणी कोडे पळे आसु कोउठी अच्छा कोउठी बसिया माई ओडे को ए अर्पी देसी भीतर छाई नै ए चल बसु रेडी थोड़े बसी जाओ चलो ट्रेन आसेनी से ट्रेन आसे हाँ ट्रेन सेटा दरकार नहीं सेटा बेकार खाली चल जो ट्रेन रे कौन एक्स्ट्रा से कुआडे पशि हो गाड़ी पछड़े आसे से आसुंदी मौसा आ मामू आगा से सब आसुंदी चलो ଭୂତ ଧରିବ ଟି ଉପରେ ଦେଖ ए मां ଏ ଉପରେ ଭୂତ ଧରିବ ଏଟା ଭୂତ ଧରିବ କରୁଛି ଆ କରୁଛି क्लोन ସେଇଠି ହଁ ସେଇଠି ଆରାମ ସେ ବସି ପାରିବ ଆ ସେ ପୁରା ବଢିଆ କୁହୁ ହେ କୁହୁ ସେଇଟା କଣଟା ପୁଣି ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ସେଠି ଆସୁନ ସେପଟେ ଯେ ଚାଲ ଦେଖିଆ ସେପଟେ ଦେଖିଆ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ସେ କୈଳାସଗିରିର ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ପାର୍କରେ ତ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ମାନେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ନର୍ମାଲ ପାର୍କ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏବେ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ସର ତ ସେଇଠି ପଳେଇଲେ ସେଇଠି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ଭଲ ସବୁ ଅଛି ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଭ୍ୟୁ କଥା କହିବେନି ଏତେ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ବହୁତ ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଚାଲ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଏଇଠି ପାର୍କ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଛୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋପ୍ ୱେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ମସ୍ତ ଆରେ ଆରେ ଚାଲ ସେଠି ଯିବା ଆସ ଆସ କ'ଣ କି ପାର୍କ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି अम्यूजमेंट पार्क रवि चांदट अम्यूजमेंट पार्क अम्यूजमेंट पार्क अम्यूजमेंट पार्क बोधे एटा होची हमर माने से कैलासगिरी अम्यूजमेंट पार्क ता एमिति भी होची नॉर्मल बहुत सुंदर है ଆସିବୁ ଏଠି ବସି ଉପରେ ବସେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ବଢିଆ ଉଠି ଫଟୋ ଆଉ ଟଟେ ହାତଟା ଦେଖା ହାତଟା ଦେଖା ମାମା ଫଟୋ ଉଠିବ ବୁଢା ବସୁନି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆ ବସୁ ଦେଖିଆ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ବସିବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ବା ବସିବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ଅନା ଆସ ଆସ ମାନେ ହଁ ସରି ସରି ମୋ ଆଖି ତ ଟେରାଣି ଖରା ହଉଛି ଓହୋ ଉପରେ ବସି ଉଠେ ସେ ସେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିବେ ଆରେ ଏପଟୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଇଏ ଏପଟୁ ଗଲାକୁ ସେ ସେପଟୁ ଗଲା चारटा पांचटा एक्चुअली रोहिची हाँ, मिसी से- साइकिल चली चली जीव ଇଏ ଏପଟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେପଟୁ ଗଲାଣି मस्त व्यू ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ମସ୍ତ ସେପଟୁ ତ ଚାଲି ଯିବା ପୁଣି ସେପଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ व्यू पॉइंट ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଚାଲ 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 ଦେଖ ଏଇଥର ଏଠି ତ ଡମ୍ଟା ରହିଲା ଓ
मूर्ति थुआई सब बड़ शिव पार्वती मूर्ति कह गले ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୁହଁ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନୁହଁ ତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଭଲ ମାନେ ଆମେ ତ ଏବେ ଭିଉ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଉସୀ ଆଉ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ରାସୁଲା ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି ସେମାନେ ତ ସେଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ 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 ଅଲରେଡ଼ି ଉଠି ସାରିଲୁଣି ଫଟୋ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାମୁ ମାଇଁ ସିଏ ମାମୁ ମାଇଁ ଆଉ ତମ ଝିଅ କୁହ ହାय କର ହାय କର ସେଇଠି ତମେ ବସିଥିଲ ଜାଣିକି ସେଇ ନାହିଁ ବସିଥିଲ ଜାଣିକି ବସିଥିଲ ଜାଣିକି ବସିଥ এইটা রয়েছে निश्वास बंद करो बंद कर पारियो हठात किने बंद कर पारियो एई कमिला कमिला ऋषिकोंडा सी बीच ऋषिकोंडा ना ऋषिकोंडा हाँ ऋषिकोंडा सी बीच कौन सब खाई गलानी बे रिसोर्ट फ्रंट रिसोर्ट टाइप जो बाहर बाहर करछन चलो 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 देलु देलु मोटे देलु दले मत देलु मोटे दे मत देलु मुड़ी या नाले को से जो बोटिंग गुड़ा कर बोटिंग टे कर बोटिंग बोटिंग टे कर सब आस 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 पड़े हाँ एटा बोटिंग टे करिए करियो ना बोटिंग टे हैं रो मुटे करे आसो माने ओ थोड़े थोड़े करदे भल लगे हाँ से पटे आस से पटू चलो से पटू जा से पटू आसो आसो से पटू आसो जाओ जाओ आम जाओ काली आउ ऋषिकोंडा बीच किसी वीडियो करना आज सकाल सकाल सीधा विशाखापट्टनम स्टेशन में पहुँच जाइए बोरा खेप जावाई आपड़ जब विस्ताडोम जावाई चाहते तो 2 मास पाखापाखि पूर्वर बुक करदे ना तो मिलनी आम जानी नु तो हो पारानी बट जहाँ भी हो ये सका 6:45 ट्रेन में जी बहुत बढ़िया व्यू देखिए आ 40 कि 50टा खंडे टनेल भी पास करके जी
तो टिके क्लिप नहीं जाइए सबू टिके देखिदियो आ थोड़े चिल्ला दो एटा हला बोरागुहाल स्टेशन लोग कड़ के तल गले आपन जदि आर को जाए चाहूँगी तो सेम ट्रेन ने आउ घंटाटे पाखापाखि आगू जी तो स्टेशन नु जस्ट सीधा सीधा ट्रेन लाइन रास्ते आसवे जो बोर्डटा आगे मराई से जस्ट अल्प टिके बाट आगू जी लेफ्ट साइड रोड रे तौक सीड्रे पलैबे पाख हम बरा केप्स जाए कौन तुम कौन चलती बरा केप्स पहुँच गले भ्यूटा से मस्त देखा भ्यूटा मस्त देखा लेट कर आस लेट कहीं कर आइसक्रीम चलो 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 हाँ ये बरा केप्स बुलिक आसो बाम्बू चिकेन टे खाईदेव बाम्बू चिकेन के 300 ना के कौच भजा बुट भजा भजा बिकला सब मंदिर ठाकुर भी रखुच सब के पचारि आसल कितना है चिकन हाफ किलो 300 सर हाफ किलो 300 क्या 150 लगेगा या ब्रो टेम्पो बिरयानी भी बनाएगा 1 आवर लगेगा हाँ हमको घूम के आएंगे तो बोलेंगे तुम क्या आने दो पहले चलो 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 आगू दियो ताप देखिया हमें चलो से आइसक्रीम हाँ एगुड़ा भी हाँ एटा सेमती भी मिलूँ रिलायंस ही मिले जे रिलायंस पाखे भी मिले एटा तो ये गुड़ा जेम्स गुड़ा आसले नवा आ चलो आगर जीवा आग देखिया कौन कौन मिलूँ एटा कौन ये जो हाँ ये गुड़ा पेस्ट्री टाइप रो भल लगे मीठा पेस्ट्री पीस पीस काटिक देवे सब 120 क्या पैकेट एटा ड्राई फ्रूट्स गुड़ा सब रखुन पीस पीस काटिक देवे खराब हो जाएगा उनका स्पेशल एट टी उठा हाँ ये रखुच ना आइसक्रीम खाऊ हमें तो पूरा जू कीपर भाया चल दो बुझल ना बरा गुहालू बरा केप्स आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम 100 किलोमीटर दूर हाँ एटू बढ़िया देखा आहरी ऊपर गए पुणी तौक जी ना एबे आमे टिकेट करके बोरा केव्स भितर पसी गलु जाउछु ता भितर देखिया आपन देखिबु केमती कोन अछि सब ता भितर भ्यूटा मस्त देखा से देखो कड़े पशिगले मौसा लो कड़े जाड़े बस तुम जाओ जाओ ये जगह मस्त जाग ये बढ़िया वीडियो फिडियो कर बढ़िया लगे पछड़ा हाँ देखिए हाँ से भितर को जो से पुणी आज गोटे सीढ़ी अच्छे सियाड़े भी जीव पूरा सीढ़ी सेपटे अच्छे सीढ़ी के पूरा तौक जाए से से कौन पलैले से फोटो फोटो उठेले पानी फाणी भी रखुच्च पानी फाणी पीव कौन कर सब बढ़िया अच्छे आ
एबे आपण गोटे बहुत मस्त व्यूटा देखिया जाउछु बोरा केव्स से केवटा ही प्रॉपर केवटा भाई आपण को कौन देखा जाउछु बे ब्यूटीफुल ए गछड़े रो आगुठी जाय हां देखो देखो ओ ये जिबे कौन लागुछ बे केतरा सीढ़ी अछि के जानी मौसा को कहीं आनी लो मौसा कष्ट चलछन मौसा को आनी देस कौन लागुची हमें आसो आसो चलो 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 बहुत तलू अच्छे एटा भिडियो बहुत तलू अच्छे चलो चलो धरिक आसो ना हाँ लाइट सिस्टम भी कर दे कितने भितर वे गुंफा रही देखुन कौन बड़ गुंफाटा रे देखिए कौनटा अच्छे एत भिड़ होती सब क्या से कौनटा अच्छी कौनटा तले एत भिड़ कहीं एड़ा येड़ा बहुत सुंदर जगह ये देखिया भाया जगह ये हूँ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम 100-150 किलोमीटर दूर अच्छी बोरा केव्स बरागालू बोरा गालू ने बोरा गुहालू बहुत अच्छा जगह देखने के लिए बहुत सुंदर है। से गोटे ब्लॉग कर हाँ
वो क्या भाई क्या मैंने फोन में भी जाना पड़ा बट रियल ले इट्स हेवन एक ठंडा तो बहुत बढ़िया लगे मैंने इसी वाला फिंगर से लाइट बहुत पड़ती ଆଜି ଭାଇଜାକର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସୀମାଞ୍ଚଳଟା ଆସିଲେଣି ଲେଟ୍ ହେଲା ସେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିରଟା ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇବୁ ଆଉ ତାପରେ କାଲି ତ ବରା କେସ୍ ପୁରା ଯାଇକି ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପିନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଆଜି ସୀମାଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର 2 କିଲୋମିଟର ତଳେ ସେ ଅଟୋ କି ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ ସିଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ତାର ଆସୁଛି 25 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ସିଧା ଉପରକୁ ଆଣି 2 କିଲୋମିଟର କି 3 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଧେ ସିଧା ଉପରେ ଛାଡ଼ିବ ସିଧା ଆପଣ ଆସିବେ ଉପରକୁ ଏଇଠିକି ଆସିବେ ସିଧା ଆସିବେ ଉପରକୁ ଯିବେ ଚାଲ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ବୋଧେ ଟିକଟ କାଟିବାର ଅଛି ଟିକଟ କାଟିଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ବି ଆସୁଛି ବୋଧେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସିବା ପାଇଁ ନା ସାର୍ ପୁରା ସିମ୍ବଲ ଟାଇପ୍ର ସେ ଉପରେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯିବ ନା ସେଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି କାର୍ ପାର୍କିଂ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଟିକଟ କାଟିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକଟ କାଟିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଟିକଟ କାଟିବାର ଅଛି ଚାଲ ନା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ହଁ ସେଇଟା ସେ ଟୋଟାଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଲେପ ଦେଇକି ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉନଥିବେ ଟୋଟାଲ ଲେପ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବ ସେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଖୋଲିବ ସେଇଦିନ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ସେପଟେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଯିବ ସେଠି ଫୋନ୍ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଯିବ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ନାହିଁ ବାହାରେ ଯାହା ଫୋନ୍ ରଖିଲ ସେଇଠି ଫୋନ୍ ରଖିଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଭିତରକୁ ଏଇଠି ବାହାରେ ଫୋନ୍ ରଖିଯିବ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି କିପ୍ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରାସ୍ 10 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଯିବ ନା ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫୋନ୍ ସବୁ ରଖିବ ତାପରେ ଯିବ ହଁ ଏଇଠୁ ଚପଲ ଲଗେଇ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ସବୁ ଏଇଠି ତମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛ ହଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛ ହଁ ସବୁ ଅଛ आमे बहुत धर्मस्थल जगह आमे बुलिकी आसु बहुत जगह बुलीचु आज भी आमे सीमांचल बुलिलु विशाखापट्टनम बुलिलु आमे एठी देखिलु एठी जो श्रृंखला अछि एठी जो सिस्टमेटिकली सब करा हिची अन्य जगह ठारू एठी मते हमकु बहुत बेटर लागिला कोनोसी एठी विशृंखला नाही किए भी आपण कोठू कोनोसी माने पैसा पत्र एसु मारी के ये करि परिबोनी आपण जाउछन आराम से आपण दर्शन करिया पे भगवान को दर्शन करके आसीबे श्रीमंदिर को दर्शन करके आसीबे किसी प्रॉब्लम होबार नहीं आ सब धाड़ी रे 1 बाय 1 किछि विशृंखला नहीं ते वीडियो थिबा सत्ते भी लोक माने आराम से जाइछन्ती एवं जे माने शीघ्र जेबा पई चेष्टा करिवे समान कहीं तार मंदिर कमिटी सिस्टम रखिछि 100 टका गले लाइन अलगा 300 टका गले लाइन अलगा एबार फ्री जिबे समान टोटल तार लाइन जिबे काहारी पे किसी असुविधा नहीं कि अन्य स्थान मान देखुचे से पैसा नहीं कि छाड़ुंट एटी से पैसा कमिटी रोचे यहाँ बहुत भल लगे आ लोक माने चारिकड़ पहाड़ पर्वत धारा विशिष्ट मंदिर पुराना मंदिर एवं कारुकार्य देखा भाया जिन तो आपण मैंने थे सुजोग नि आसा आसिक देखिए उपभोग कर मंदिर
ଲାଭ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାଉଛି, ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣର ପଏଣ୍ଟରେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ କିଛି ଲାଗିଲା ବି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ ଲାଗିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ଆରାମସେ ସେଠି ଅଛି, ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଗଲେ ଆରାମସେ ଶୌଚାଳୟ ଯିବେ, ପୁଣି ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସୁପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ମୋତେ ଏଟା ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ଦହି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତା କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇକି ଯିବେ, ଏଭଳିଆ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଖୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। এইভଳିଆ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଜେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଭଲରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଯେ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଆମେ କହିକି ଯାଉଛୁ ଯେ ନା ସୀମାଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କୁହନ୍ତେ ଯେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ କି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ସେଠି ତାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ନା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାଜୁ ନା ଭଲ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇଟା କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିକି ଏତେ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ଲେଖା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ।